फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपण मैंने बहुत भलरे थे आ खुशी थे मुझे भलरे अच्छी खुशी अच्छी। फ्रेंड्स आज सकाल सकाल मोर नित्यकर्म तो मुझे सारी सारी तो चा पीआ भी सरी सारी सूर्य को भी चा दे दी सी भी पी सारी। तो ये सूर्य भी घरे ना सी जाइए चिकेन आने आपण मैंने समस्त आम जानी संडे संक्रांति पड़ता तो संडे तो कहीं खाई पारि नथिलु। तो सूर्य एवं जाइए चिकेन आने चिकेन आनला मो रोसई करी आ सकाल सकाल ब्रेकफास्ट भी बन सारी। सकाल ब्रेकफास्ट मुझे करी इडली खुद जो मुझे सेयार करी बरा रेसिपी बरा करी घरे तो मुझे सेयार करी। तो से जो बड़ी से बड़कारु मुदे इडली खुद मिसेकरी मु इडली करने आज करी। तो गूगल आप देखे दूसरी गूगल ये खाऊँ देखु गूगल ये खाऊँ इडली को क्षीर ता सागर पुणी ये आइसक्रीम बाबू गोटे धरदे ये आइसक्रीमटा मुझे देखी जो गैलेरिया रू आसला बेले आम आइसक्रीम किणिक आनीलु। तो आम तीन जनकर तो तीन टा थिला गोटे बड़ी थिला तो गूगल बाबू भी सेयार हो गले एथरे आउ मत भी अधे दे तोर अधे मोर अधे आउ आज आमर इडली को क्षीर होती कारण कल बरा को मटर तरकारी खिया होता तो मु भाविली इडली को क्षीर टे लाइट हेल्ले भल लगे। तो आज समस्ते ही इडली को क्षीर खाइबा। घर को बर्तमान ओनर झील आसती से दु जन जाकर चलती सी पाठ पढ़ाऊँ गूगल को प्लेस वैल्यू कौन पढ़े तो डिविजन पढ़ेला बुझलु से डिविजन पढ़ीनी बुझलु दिशा तो डिविजन डिविजन दिए ना डिविजन तोर कौटी एबे नाही तार सेकेंड असेसमेंट बेलू तोर अच्छी तोर स्टैंडर्ड 3 ना 4 है जे हाँ तोर 4 2 डिजिट वाला शिखा 1 डिजिटा मुझे गोटे दिन थे पढ़ाऊँ 2 डिजिट हाँ से मल्टीप्लिकेशन ना ना तुम बाबूनी मिछ कहनी तुम तो डिविजन पढ़ेनी तुम आसची बोली कि कह हाँ मामा जल्दी चिकेन कर दिशा दीदी पलैला जल्दी बाढ़ मत भोक लगलानी जोरे। हाँ बाबा देवी हाँ जल्दी कर मत जोर आमर चिकेन कषा चली खाली आईस चोबई चोबई पार्क आसे माने दुआ धोइले सोई पड़ी हाँ सोई उठली 8 उठिलु आ 9टा बजे 10 मिनिट थिला उठिलु हां एबे तो उठिछु आ कहूछु कोन एबे उठी आउ एबे उठी गिरी माने पाठ पढ़े की इच्छा होनी हो आ काई पाठ पढ़े भी इच्छा हो बहुत पाठ पढ़ देछु तो सेते इच्छा हो काई की जोडे बुली के आइलु खेलिलु किंतु हेटी सोइलु फाइनाली आज आम चिकेन हैला माने चिकेन कलरटा केमती देखा जाउची अपन निश्चिंत कमेंट बॉक्स रे मते कमेंट करिवे पूरा कषा है केड़े सुंदर देखा जाउची। आज पूरा आमर भात पूरा 100 रे उड्डीबो आ जोरे भूख लागलानी हाँ बाबा खाइबो सोई 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 गुगु सोई गुगु सोई गुगु एबे कते छोट पिला ही जाउछु पूरा आसी जाउछु कोन 6 इयर्स ना 6 मंथ को आसी जाउछु बा हां सोई सोई गुगु सोई मोगेलु सोई हां बाटे ना सोई 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 गुगु सोई मृदा सोई देखे तो सब फ्रेंड्स मैंने अच्छा लाइन रे देखिए हाय एट एक्टिंग करनी मोगेलो पाठ साठ तो सब बाबा 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 पाठ सब गला पाठ सब पड़ेला जानी सुनी कि कैमरा सामने को आसुची एमती हो बर्तमान पुआ तू तो गाधेई आसीचु रह चिकेन टा मु खाली कषुची सेपटे ये खजरा खा ये मो पुओ पाई खजरा आसीची मामा हमें मामुगा केबे जिबा मामुगा जिबा चन्ना काली एबे नाइ रज को जिबा मो पुओर खाली मामुगा केबे जिबा मामुगा तार सब दिन खाली मामुगा हो खजरा टिके खाइके हेतिकी समय भितर मु सेपटे चिकेन कषुथीबी आ पाटे पुरे देजे हां मु गोटे खाइ दोची बड़ा रजी मो पुओ एठी बसी आर्ट करूची माने तार दिन को केते हळ ड्रेस चेंज होउची आपण निजे भी देखि पारजे सकाळे खाइला गोटे गेटअप थिला तापर ता सांग आसिकी गला पर तांको घर को जाइथिला बुलिया पई तांको घर को बुलिया पई गला बेले पुणी गोटे ड्रेस चेंज हैला तो फाइनाली एबे गाधेकी बाबू आसिले
ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଠି ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଦିନକୁ କେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି। ସେ ଏଇଠି ଏଇନ ଗୋଟେ, ତାପରେ ପୁଣି 5ଟା ବେଳେ ଯିବ ତଳକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେଠି ତ ଆସିଥିବ ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସର୍ଟଟା ଯଦି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ ପୁରା ଗୋଟେ ମଗରେ ମଗ ପାଣି ହେଇଯିବ। ମାନେ ଏତେ ସେ ତାର ଗାଧେଇକି ଆସିଥିବ ଝାଳରେ। ତ ତାମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପୁଣି ପିନ୍ଧିବ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ମୋତେ ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଡ୍ରେସ୍ କେତେ ହଳ ସଫା ମୁଁ କରୁଛି। ହଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୁଗୁଲ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମାନେ ମୋ ଚୁଡ଼ି ଧରିକିରି ଚୁଡ଼ିରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଖାଇଦେ। ମାନେ ଏଇଆକୁ ବସିକି ଆର୍ଟ ହେଉଛି। ମାନେ ଆର୍ଟର କ'ଣ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ହେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ ଟିକେ। ମୁଁ କରେ। ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଗାରେଇକିରି। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟେ ଚିକେନ୍ କାମ କରିବି। ତୁ ତୋର ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା କରି ବୁର୍ଜ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚିକେନ୍ କରିବି। ମାମା ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ପାପା କି ଛୁଟି ଦେବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଯିବା ମାମୁଁ ଗାଁ। ହଁ ଖାଲି ମାମୁଁ ଗାଁ, ମୋ ପୁଅର ଖାଲି ମାମୁଁ ଗାଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକିରି ଗୋଟେ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା କରିବି। କ'ଣ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା? ଖଲିଫା ଦୁବାଇର ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା। ହଁ ହଉ ତୋର ଏଇଠି ଥୋଇଛି ଖାଇଦେବୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେଖା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା। ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଏଡ ବଡଟା ଥାଏ। ଖାଉ ନା ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଖାଇବା। ଆମର ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେବଳ ଚିକେନ୍ କଷା ହେଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଝୋଳ ବେଶୀ ରଖିନି। ଆଜି ଟିକେ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ଡ୍ରାଏ ହେବ, ଭାତ ଖିଆ ହେବ। ଏବେ ପୁରା ହେଇଗଲା, ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ନେଇକିରି ରୁମ୍କୁ, ପୁଣି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରାତିରେ କଥା ହେବି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଦେଲେ କି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଖାଇବା ପିଇବା ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ଯାଉଛି ରୁମ୍କୁ ପଳାଉଛି ଆଗ ପାଣିଟା ନେଇକିରି। ହଉ କୁହ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବୁ? ଆସିଗଲା ପାଣି, ଚାଲ। ଖିଆ ପିଆ ତ ସରିଗଲା, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇ ଦେଇକିରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ରାତିରେ କଥା ହେବି, କାରଣ ଗୁଗୁଲ୍ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବ। ଖେଳିକିରି ଆସିଲେ ପୁଣି ଖାଇବ, ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରାତିରେ କଥା ହେବି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ରହିଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ଆସିଗଲି। କ'ଣ? ଓହୋ ବାପା ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିବେ ବୋଲି। ଆଣିଲେ? ଦେଲେ ତତେ? ତାହେଲେ ଖୋଲିଆ, ଚାଲ କାଢ଼େ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲୁନୁ। ଆରେ ଖୋଲେ। ବାପା ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟଟା ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଗୁଗୁଲ୍ ଧରିକିରି କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖେଇଦେଲ ବାବା ତମର ନୂଆ ଗିଫ୍ଟ। ମୋ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଖାଲି ଛିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଏଇଟା ଖାଲି ଛିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। କୋଉଟା ଛିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା? ଏଇଟା ଏଇଟା ଛିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ତ ନୂଆଟା ଆସିଥିଲା ନା ଏଇଟା ପୁରୁଣାଟା? ଏଇଟା ମୋର ନୂଆଟା। ନୂଆଟାଟି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଛିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା କହିବ? ମୋର ଆଗେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଛିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲୁ। ବାପା କ'ଣ ଦେଖିବେ କି କ'ଣ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେବ କି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗୁଗୁଲ୍ର ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଗ୍। ଏଇଟା କ'ଣ, କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ରୁହ ଟିକେ, ଏଠି ତ ପ୍ରାଇଜ୍ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଏଇଟା ଅଛି 2499 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଅଫ୍ ଅଛି। ଦେଖେଇଲୁ, ଟିଉସନ୍ ଯିବୁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଆସିଛି ବ୍ୟାଗ୍। ଏଇଟା ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ଏଇଟା ଟିଫିନ୍ ପଶିବ। ହେଲା ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ନେବି। ରହ, ଏଇଟା ପାପା ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲ୍ ଜଣା ପଡ଼ିବ। No, 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 no. ମାନଙ୍କର ପାପା ଆସିଲେ କହିବେନି? ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେ, ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଢିଆ ବ୍ୟାଗ୍। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି, କାହିଁ ପାପା ଆଣୁଥିଲେ କେଜାଣି। ରେଡି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ପକେଇକିରି। ଆଉ ଯାଇ ଏତେ ରାତିରେ ତୋତେ ପାପା ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ। ଆଉ
ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ। ମୋର ଆଜି ବର୍ଥଡେ। ଆଉ ତୋର କି ବର୍ଥଡେ ବ? ଆଜି କ'ଣ ତୋର ସବୁବେଳେ ବାର୍ଥଡେ ହେଉଥିବ କି? ଆରେ ଗେଲୁ ହଉ ଚାଲ ଶୋଇବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଗୁଗୁଲର ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଗ୍। ଆଉ ଟାଇମ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି 11:40 ହେଲାଣି, କାରଣ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ୍ଲୋଜିଂ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା। ତ ସିଏ ଏବେ ଆସିଲେ ଆସିକିରି ସେ ବାଥରୁମ୍ ପଳେଇଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇକିରି। ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ବାଏ ବାଏ, Take ଗୁଡ୍ care. ନାଇଟ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ମୋର ସେବି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଶୋଇପଡ଼। ଆଉ ଏମିତି ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ, ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିଗଲା ବୋଲି ସେଇ ଖୁସିରେ କ'ଣ ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ନା କ'ଣ? ହଁ ଏସି ରିମୋଟ୍। ହଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି